अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो इसके जिस्म में 8 निशानियाँ जाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियाँ जिस औरत में जाहिर हों तो वो खुश हो जाए कि उसका रब, उसका खुदा उससे राजी हो गया। समझो, अल्लाह राजी होता है तो 8 निशानियाँ जाहिर होती हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ। अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, उससे घर में क्या क्या होता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली निशानी अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक को भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क़ को तकसीम करता है। अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह ताला का प्यारा हो या ना हो। अल्लाह तबारक व ताला दीन की समझ उसको देता है जो अल्लाह तबारक व ताला का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह तबारक व ताला देखना यह चाहता है कि यह मेरा बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह तबारक व ताला उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। जो उस वक्त रुखड़ा का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का पाबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने ही मुझे आजमाया था। इसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे दाने थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मिराज करवाई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है। जवाब मिला यह बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे आगे चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त बावजू की हालत में रहता हूँ और जब भी वजू टूट जाता है तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब वजू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो उसका मतलब यह नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया। अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही खूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला किससे राजी है और हमसे मोहब्बत करता है या नहीं। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बलाओ लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से जब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دو یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں اور نورانی مخلوقات کو بھی اس سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آسمان کے کروڑوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بصارت کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ہر ایک کے وقت خوش رہتا ہے۔ بس یوں لگتا ہے جیسے اس دنیا میں اس سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ ایک خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں میں کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کرتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داریاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام کاج صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی ضرورت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت کے گھر میں کام لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو
अहकार समझा और उनको गुलाम समझा। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफ्त परेशानी और रिज्क में तंगी का सबब यह है कि यह तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं इस घर में रहने वाले मर्दों के रिज्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूं वो परेशानी के होने लगते हैं और मुफसली में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में फरमानी हो और इज्जत, शोहरत और दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, इन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावने पाओगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया कि एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, यह मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ वे मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब यह नहीं कि तुम अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी बीवी को नस्ल बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए उस औरत को चुना है। ऐसा शख्स जिससे बददिली को समझते हुए जो उससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे अहकार नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब यह है औलाद की बगावत आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके बावजूद वह तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलादों को रहमत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह।